وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا شكر يا رب أشبيت شبود إحسان چو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي الهدى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك الله في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا وارحم عيالنا. اللهم احفظنا واحفظ أموالنا. اللهم احفظنا واحفظ ديارنا. اللهم يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض الغائبين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم افتنا فإنك خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تسأله بقسم تراوم تسأله بقسم تراوم بفضل خود پنن عابد بناؤ بفضل خود پنن عابد بناؤ سهل سق رات کرزم تھائزم منات سهل سق رات کرزم تھائزم منات بشارت رحمت ازباغی جنت بشارت رحمت ازباغی جنت برحمت خلتی ایمان والزم برحمت خلعتی ایمان والزم بدن با رحمت غفران چلزم بدن با رحمت غفران چلزم سکرزم مغفرت کے مغسی کم سکرزم مغفرت کے مغسی کم سٹھا امید چنی رحمت چم سٹھا امید چنی رحمت چم نکیرو منقرن ہندس جواب نکیرو منقرن ہندس جواب تھویزم
पेट कौलो सवाब थविजन सभी पेट कौलो सवाब बरलहद पुरनूर करिजम बरलब लहद पुरनूर करिजम बेशक खुशहवा मसरूर करिजम शुमाला माल दरिया रहमतो पूर शुमाला माल दरिया रहमतो पूर करिजम az karam marhumo magfur skirjem az karam marhumo magfur sahal krizem हिसाबो वज़नो मीज़ान सहल करी जम हिसाबो वज़न मीज़ान सिरातस तार दी जम बानूरी ईमान सिरातस तार दी जम बानूरी ईमान नसीबा कौसरो करिजम मुदराब नसीबा कौसरो करिजम मुदराब वशना खैरुल वरा बाजुल असहाब वशना खैरुल वरा बाजुल असहाब अल्लाह ताला सुकुन ला तेदाद शुक्र सनह शुक्र सिफास बुजुर्गी तो बरतरी रब्बुल आलमीनस युस रब्बुल आलमीन यम कायनात पालनहार आसमान रब जमीन रब आफ्ताबुक तो महताबुक रब समंदरन तो बियाबानन रब जिनन तो इंसानन रब बेशुर दुरूद सलाम दुरूद अज़मत दुरूद रहमत दुरूद बरकत इमाम आज़म शाफ़ी महशर साकी कौसर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला सिंधो तारीफ पत दुरूद सलाम पत मुख्तसर क्या मुख्तसर क्या पे करुन इंशाअल्लाह अगर मौका आओ इंशाअल्लाह नमाज मगरिब पत करो बे शुरुआत तिकाज वही वोत नमाज टाइम अजान टाइम वोत वही दिमो अजान अम पतन करो इंशाअल्लाह रहमान नमाज मगरिब अदा तो
तोतान वातन तमाम उलमाए किराम और मोहतरम व मुकर्रम गुलजार अहमद ज़ाहबी साहबन उन तशरीफ वह बाकी उलमाए दीन तथ इंशाअल्लाह तिम तन तोतान तशरीफ तो पद बोजो काल अल्लाहु व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।